Yeah. Bah. Nakalaki guys. Sama ako. Yeah, that's it. Tamis nito guys. Oh, galing guys sa rep. Tikman natin. Masabaw talaga siya guys. Wow. Tiyan! Sino man naibog na? Ibog-ibog ko man. Ibog-ibog ko man na kung kamo guys. Okay. Wow! Namit. Namit guys, Sinatin natin. Ating book. Namit. Sarap guys kasi ano siya. Galing sa rep. Lamig. Ating panghimagas. Tamis guys. Dagdag. Kakaw yan. Gusto na guys. Ito pa guys, Be. Be. Grabe, sulit na sulit guys. Sulit na sulit sa sarap. Mas masarap pa sa akin. Guys, pasensya na kami mga nadaan kasing sasakyan. Kaya medyo may iniyating black background. Nakapang lang kasi guys, kalsada na. Marami na daw sasakyan. Grabe, sarap talaga guys. Grabe, busog na agad ako. Isa pa lang to. Grabe guys, busog na ako. Ang laki ba naman? Ang laman pa kasi.
Grabe. Kaya guys, busog ng aking bilbil. Kuha muna tayo ng tissue guys. Sarap. Sarap talaga pag libre, no? Pipitas ka na lang sa paligid. Sarap guys. Sarap talaga pag galing sa rep. Manamis-namis. Sarap siya. Thanks guys. Thanks for watching. Bye.